خیر رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے اور ہماری ٹرانسمیشن میں روزانہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کسی امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں، اسلام کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں وہ ہمیں کیا بتانے والے ہیں، ان سے سنتے ہیں۔ رمضان مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس ایام میں بہت ساری چیزیں آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں۔ آج میں دو چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے کہ اسلام کی اساس بنیاد کیا ہے، اور دوسرا والدین کے حقوق کیا ہیں۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے جب کوئی سوال بھیجتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے۔ میرے عزیزو، والدین کا حق یہ ہے کہ ساری زندگی انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرواتے رہیں، صفا مروہ کی سعی کرواتے رہیں، عرفات کے میدان میں لے جاتے رہیں، مسجد نبوی میں روضہ اطہر کے سامنے سلام کے لیے لے جاتے رہیں، تو اس رات کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جو ایک رات ماں نے خود وہ گیلی جگہ سو گئی اور آپ کو اس نے خشک جگہ پہ سلا دیا۔ انسان کی زندگی کے اندر باپ ہمیشہ اس بات کا متلاشی رہتا ہے کہ جو کامیابیاں مجھے نہیں ملی میری اولاد کو مل جائے۔ وہ ساری زندگی کی اسٹرگل اس کی اس پہ ختم ہو جاتی ہے کہ میری اولاد میرے سے بہتر، میرے سے اچھی زندگی گزار لے۔ اس کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں جو حکم ارشاد فرمایا وہ بڑا عجیب ہے۔ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنی توحید کے ساتھ کہا تمہارا رب کا فیصلہ ہے، یہ اعلان ہے، سنو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ سجدہ بھی اس کے لیے، رکوع بھی اس کے لیے، قیام بھی اس کے لیے، روزہ بھی اس کے لیے، سحر بھی اس کے لیے، افطار بھی اس کے لیے، قربانی بھی اس کے لیے۔ اور پھر اپنی توحید کے ساتھ کیا بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ قال جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بعض اوقات تلخی ہو جاتی ہے، لیکن اس تلخی کے باوجود وہ ماں ہی ہے جو رات کو اٹھ کے تہجد میں بھی آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتی ہے۔ ناظرین و سامعین، دوسرا میرا جو موضوع ہے وہ آپ کا ایک سوال ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی خالق، نہ کوئی رازق، نہ کوئی مالک، کوئی نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی رسول آنا ہے، اور آپ پر جو کتاب اتری ہے وہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قرآن کریم جو ہے۔ اور جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت میں آنا ہے، لیکن وہ اس وقت ان کی حیثیت ایک امتی کی ہوگی، ایک نبی کی نہیں ہوگی۔ آج ان کی حیثیت نبی کی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا،
ज़कात अदा करना, वल हज, और हज, हज किस पर है? हज उस पर है मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो रास्ते की। उस पे हज नहीं है जिसके पास वसाइल नहीं है, हज उस पर है जिसके पास वसाइल हैं। व सौम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना। मेरे अजीज़ों, ये इस्लाम की असास है। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं खैर रमज़ान के अंदर। और जैसा कि हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी, आज ट्रांसमिशन का आगाज़ भी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से बात करते हुए किया, तो इख्तिताम भी हम चाहते हैं कि उसी पे हो। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ चूँकि मौजूद हैं और दीगर हमारे शुरका भी हैं, तो हम बिल्कुल आखिर में, जैसे साहिबा, एक तो ये कि जहाँ से हमने आगाज़ किया था, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ ऐसा आप तजवीज़ फरमा दीजिए, क्योंकि आप खुद अभी भी तालिब इल्म में आपने हमें बताया, और तालिब इल्म में इंसान सारी ज़िंदगी रहता है, लेकिन जहाँ पे बात इकबाल की आ जाती है, अगर हम उनकी शख्सियत का कोई एक पहलू उठाकर उस पर भी हम काम कर लें और उस पर भी हम बात कर लें, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरी आ सकती है। तो करें कहाँ से? क्या इंडिविजुअल एफर्ट करें या स्टेट की सतह पे एफर्ट चाहिए? ये आप बात कर रहे थे ना कि आजकल की जो हमारी इलेक्टेड है गवर्नमेंट, ये कुछ ना कुछ कोशिश कर सकती है, क्योंकि काफ़ी मुतासिर है इकबाल के अफकार से। तो आजकल तो यूनिफाइड नेशनल करिकुलम जो है वो बन रहा है, तो वो ज़्यादा बता सकते हैं तैमूर रहमान साहब कि उसमें कौन सी वो अलामतें हैं जो शामिल होनी चाहिए, ताकि सारे पाकिस्तान में एक किस्म का इत्तेहाद प्रमोट करने का जो है वो सोच, इस पे कंसेंसस हो जाए और फिर उसको और ये जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो ये जब बात होती है तो मेरी तो समझ में आती नहीं है कि इतनी ज़बानें तो सीख नहीं सकते। अपनी मादरी ज़बान में पहले 3-4 साल तो वो जो भी सीखे। और ये जैसे आपने खुद बताया कि अल्लामा इकबाल के अफकार भी 60 ज़बानों में तर्जुमा हो चुके हैं, तो अगर उनको अपने मशाहिर से या अपने मुतारिफ कराना है तो उनकी अपनी ज़बान में थोड़ा थोड़ा बताए, छोटी छोटी बातें जो बच्चे समझ सकें, और ये लपियाती जैसे है इसी का मतलब समझाया जा सके बच्चों को, तो वो ये सबसे आसान चीज़ है। ये अगर छोटे बच्चों को समझ आ जाए ना तो बहुत अच्छा। और फिर जो जो उनकी होती है आगे प्रोग्रेस, तो उसमें वक्त के साथ उनके अफकार का भी। इससे पहले कि मैं इसी भी अलामा की राय लूँ, जरा चूंकि आपने रेफर किया, डॉक्टर साहब मुख्तसरन बता दीजिए, वक्त कम है, क्या करें इस सिचुएशन में? जी, मेरा ख्याल है मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अक्सर सियासी बहरान की बात करते रहते हैं। 2 पार्टियों को हम आजमा चुके हैं, तीसरी को आजमा रहे हैं। असल में अल्लामा इकबाल जिस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं वो ये है कि सियासी बहरान सिर्फ अक्स है एक बुनियादी नजरियाती फिक्री बहरान का, क्योंकि पूरी जो आप कह सकते हैं मुस्लिम सिविलाइजेशन है, उसको एक चैलेंज है मॉडर्निटी से और वेस्ट से और कॉलोनियलिज्म से, इंपीरियलिज्म से। उसका जवाब जो है वो तलाश कर रहे हैं, और उस जवाब में वो शुरू में ही लिखते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने जवाब लिखा है वो हरफ आखिर है, एक कोशिश है और आइंदा नस्लें उसको और बेहतर करेंगी। सही। तो इसी बात से नतीजा अखज़ करना चाहिए कि उनकी कोशिश को मजीद आगे बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए। एक कलेक्टिव एफर्ट। आप क्या ये समझता हूँ कि अल्लामा साहब के हवाले से 2 चीज़ें, अगर हम एक तो वो बुत बनाने वाला काम खत्म कर दें, मतलब अल्लामा साहब की जिस तरह ये कंस्ट्रक्शन वाली बात कर रहा था, इस पे बहुत अच्छी जो तनकीद है वो अली अब्बास जलालपुरी की है। अली अब्बास जलालपुरी की जो अल्लामा साहब पे तनकीद है उस पे अहमद जावेद साहब को बड़ा अच्छा काम है। हमारा काम एक तालिब इल्माना होना चाहिए, और बजाय इसके कि हम मतलब पहली सतह है अल्लामा साहब को पढ़ना, और दूसरी सतह पे रहनुमाई जरूरी है या सिर्फ इनफरादी सतह पे ही करना चाहिए? नहीं, अब कौमी सतह पे तो इसके अलावा मतलब आप करें ना, इकबाल को अगर आपने पढ़ाना है तो मेरा ख्याल है कि आपको जो बाकी उलूम है, जितनी भी असरी उलूम है, उन पे फोकस करना पड़ेगा। तो बाकी अल्लामा साहब की शरह आप छोड़ दें, वो जो बाकी वो उलूम हासिल करेंगे वो खुद कर लेंगे अल्लामा साहब की शरह। आप भी जल्दी से एक कमेंट कर दीजिए। मैं ये अर्ज करूंगा कि इसको बाकायदा निसाब में हिस्सा बनाना चाहिए, और जो भी बाकी पढ़ रहे हैं उसको पूरा तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ पढ़ें। बिल्कुल, अल्लाह ताला का मतलब समझा जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।